السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکی والسؤال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرابلم کا حل پوچھنا ہے، مسائل کا حل پوچھنا ہے۔ بعض لوگ بہت ہوشیار ہوتے ہیں، جان بوجھ کر پوچھتے نہیں ہیں، اس وجہ سے کہ اگر پوچھیں گے اور صحیح بات ہم کر نہیں رہے ہیں تو لہذا اس پر عمل کرنا پڑے گا، لہذا پوچھو ہی نہیں۔ مولانا ثانوی علیہ رحمٰن نے کہا ہے کہ گناہ تو پھر بھی ملے گا، اگر پوچھ لیا، جواب معلوم ہو گیا، عمل نہیں کیا تو اس وجہ سے گناہ ملے گا کہ جان کے عمل کیوں نہیں کیا، اور اگر نہیں پوچھا تو اس وجہ سے گناہ ملے گا کہ جانا کیوں نہیں۔ گناہ دونوں لحاظ سے ملے گا۔ یہ ایک الگ بات ہے، گناہ کی وجہ الگ الگ ہے، ایک وجہ ہے عمل نہ کرنا اور ایک وجہ ہے نہ پوچھنا، لیکن گناہ برابر ہے۔ بہرحال سوال کیا گیا ہے کہ آپ کی گفتگو جو چل رہی ہے کہ قرآن کے بارے میں، کہ قرآن مجید کیا شیعہ کے پاس کوئی الگ سے نسخہ موجود ہے؟ شیعہ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ قرآن مجید ناقص ہے، یعنی مکمل نہیں ہے، 30 پارے سے زیادہ ہیں، لیکن عملی شکل میں پوری دنیا میں شیعہ کے پاس بھی کوئی اس کے علاوہ قرآن کریم موجود نہیں ہے۔ ہمارے والد صاحب کو شاہ ایران نے ایک قرآن بھیجا تھا، وہاں سے آج بھی رکھا ہوا ہے، کبھی آپ کہیں گے تو ہم آپ کو دکھلائیں گے۔ وہ قرآن کریم کو یہاں باقاعدہ بیٹھ کر پورا چیک کیا گیا، کوئی فرق نہیں، جو قرآن مجید ہمارے پاس ہے وہی ان کے پاس ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ان کے یہاں کی کتابوں میں ان کا لکھا ہوا ہے کہ یہ قرآن مجید ناقص ہے، لیکن نسخہ کوئی موجود نہیں ہے۔ سوال کیا گیا ہے کہ کیا شوق کے طور پر گھروں میں تصویر لگانا جائز ہے؟ نمبر 1، کہتے ہیں جہاں تصویر ہوتی ہے وہاں فرشتے نہیں آتے، تو وہاں اس کی جان فرشتہ کیسے نکالتا ہے؟ فرشتہ تو آتا نہیں جہاں تصویر ہے۔ اب ایک آدمی مرنے والا ہے، تم نے وہاں جا کر کے ایک تصویر لگا دی، فرشتے کو آنا نہیں ہے۔ پہلی بات، شوق کے طور پہ تصویر لگانا قطعاً جائز نہیں ہے۔ اگر تصویر گھر میں ایسی جگہ پر لگی ہوئی ہے جو بیک سائڈ میں ہے، جیسے تکیا کے اندر ہے، یا فرش پہ کوئی ایسی تصویر ہے جس پہ اس کی بے حرمتی ہو رہی ہے، تو بعض لوگوں نے اس کے جائز کا فتویٰ دیا ہے۔ لیکن شوق کے طور پر جو ہم اپنے شادی کی تصویریں بعض لوگ اپنے گھروں میں لگائے رہتے ہیں، پہلا گناہ تو یہ کہ اپنی بیگم کو سب کے سامنے دکھلانا۔ ابھی ہم ویسے جا کر بولیں ذرا اپنی بیگم دکھا دو یار، اچھا مانیں گے آپ؟ بولیں شرم نہیں آتی مولانا؟ میں بغیر پوچھے تمہیں شوق کیس میں تصویر لگائے بیٹھے، وہی بات ہے کہ یہ بڑی بے شرمی کی بات ہے۔ لہذا شوق کے طور پہ تو قطعاً جائز ہی نہیں ہے۔ یہ جو دوسرا سوال ہے یہ بڑا مزیدار سوال ہے کہ حدیث بخاری کی ہے کہ جہاں پہ تصویر ہوتی ہے وہاں کے فرشتے نہیں آتے ہیں، تو کتا ہوتا ہے، تصویر ہوتے ہیں تو فرشتے نہیں آتے ہیں۔ سر سید احمد ایک مرتبہ سفر کر رہے، وہ جواب دے رہا ہوں آپ کو، سر سید ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، ان کے ساتھ ایک کتا تھا، تو ایک صاحب مشہور ہے، واللہ عالم ہے کہاں تک صحیح ہے، تو ایک مولوی صاحب نے ان سے کہا یار اتنے بڑے آدمی ہو، کتا تمہارے ساتھ ہے، جہاں کتے رہتے وہاں فرشتے نہیں آتے۔ تو سر سید بہت ہی شارپ آدمی تھے، تو انہوں نے کہا کہ تب تو بہت اچھا ہے مولوی صاحب، ہم کتا رکھیں گے، فرشتہ آئے گا نہیں، موت والا۔ وہ مولوی صاحب اسکوائر شارپ تھے، انہوں نے کہا کہ وہ جو کتے کی جان نکالتا وہ آ جائے گا، کتے کی جان نکالنے والا وہ آ جائے گا، وہی یہاں بھی ہے۔ اگر تم نے اس وجہ سے تصویر لگا رکھی ہے کہ کتا اور تصویر جہاں رہتا وہاں فرشتے نہیں آتے ہیں، تو کتے کی جان نکالنے والا یہاں بھیج دیا جاتا ہے، وہ نکال لیتا ہے۔ یہ ایک جواب دیا گیا۔ دوسرا، یہ تو مذاق والا دیا، دوسرا جواب، ریموٹ سے بھی بم دگایا جاتا ہے، ضروری نہیں جا کر بم کو داغو، ہوتا نا، بندہ کہیں ہوتا ہے
बम कहीं होता है, रिमोट कहीं ऑन किया जाता है और वो दब जाता है। ऐसे ही मलकुल मौत का ये जरूरी नहीं है कि फिजिकली वहां मौजूद है, बहुत दूर से भी रिमोट पे खींच देते हैं, समझे? हाँ, लोग हैं होशियार माशाल्लाह। लिखा है क्या तहारत के लिए पानी और ढेला दोनों लेना जरूरी है? देखें, इस मसले को समझ लें। मकसद तहारत हासिल करना है। एक आदमी ढेला भी ले रहा है, पानी भी ले रहा है, तहारत नहीं हो रही है, अब वो गुस्ल भी करे तो भी कोई फायदा नहीं है। मकसद जो है वो तहारत है, नंबर 1। कुरान मजीद में ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ने बहुत ही अच्छा समझा है जो पानी भी लेते हैं और ढेला भी लेते हैं, उनकी तारीफ की गई है। लेकिन अगर एक आदमी पानी से तहारत हासिल कर लेता है तो ढेला लेना जरूरी नहीं है, और अगर ढेला से पाकी हासिल हो जाती है तो भी पानी लेना जरूरी नहीं है। बाद लोग कहते हैं कि हमारा उनसे मजाक का रिश्ता है, इसकी शरई हैसियत क्या है? समझते हैं? जैसे भाभी से मजाक करते हैं, और यूपी में जो है वो बाद लोग फूफी से मजाक करते हैं, हालांकि महरम है वो, और साले बहनोई मजाक करते हैं। ये सब क्या है? हमारे अंदर अय्याशी के कुछ शेल्स होते हैं। शेल्स समझते हैं ना, टिश्यूज। वो टिश्यू को हम वक्तन फवक्तन इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब हम अगर डायरेक्ट किसी से मजाक करें तो वो ये बात पसंद नहीं करता, लिहाजा हमने कुछ रिश्ते मुतय्यन किए ताकि वो टिश्यूज चार्ज होते रहें। ये सब एक अय्याशी की किस्म है, और ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मजहब से अडॉप्टेड है। हिंदू मजहब में ये सारी चीजें बाकायदा होती हैं और बहुत से मुसलमान घरानों में भी होती हैं। शादी के मौके पे, मालूम नहीं आप यहाँ इधर तो मैंने नहीं देखा है, जो दोनों समधी होते हैं और समधिन होती हैं वो दोनों खड़े होकर के गाली देते हैं और मादर पिदर तोलते हैं, और दोनों खूब खुश होते हैं जब वो गाली देते रहते हैं। मैंने खुद अपने कानों से सुना है कि नहीं समधिन से मजाक होता है। इसकी शरई हैसियत मजाक, हुजूर ने फरमाया मुसलमान का मजाक, मुसलमान को गाली देना फिस्क है, एक जगह फरमाया कुफ्र है। लिहाजा अगर मजाक किया जा रहा है, एक मजाक बगैर रिश्ते के, हर वक्त मातम ही नहीं करना है, कभी कभी खुशतबई के लिए मजाक भी हो जाता है। अल्लाह के रसूल के पास एक बुढ़िया आई और बातें हुई। अल्लाह के रसूल ने कहा कि देखो तुम्हें मालूम है कि कोई बूढ़ा जन्नत में नहीं जाएगा। अब इन्हें रोना शुरू कर दिया, लोगों बड़े बहुत परेशान हो। तो लोगों ने बोले क्यों रो रहे भाई? काल वजू ज़्यादा फरमाया कि कोई बूढ़ा जन्नत में नहीं जाएगा। तो अल्लाह के रसूल को मालूम हो क्या, बुलाओ उसको। कभी मैंने सही कहा, जहाँ जब जन्नत में लोग होंगे तो जवान होंगे, ये तो मैंने नहीं कहा कि बूढ़ा आदमी जन्नत में नहीं जाएगा। वहाँ कोई बूढ़ा नहीं रहेगा, वहाँ सब यंग होंगे, मैंने ये बात कही। ऐसे मजाक इसको खुशतबई के तौर पर कहा जाता है। एक मर्तबा और अल्लाह के रसूल 2-4 ही मजाक कोट हैं पूरे उस 23 साल के अरसे में। एक साहब ने आकर के कहा कि मुझे सवारी के लिए मेरे पास ऊँट नहीं है, लिहाजा मुझे आप ऊँट दे दें ताकि मैं आसानी से सफर कर सकूं। उन्होंने एक साहब ये देखा, इनको ऊँट का बच्चा दे दो भाई। मैंने कहा लड़ दो, हमको सफर करना है, वो बच्चे को लेकर मैं उसको गोद लेके चलना चाह। वो तो जानवर में है कि हर ऊँट अपनी माँ का बच्चा ही होता है, हर ऊँट अपने माँ का बच्चा ही होता है। मैंने ये तुमसे कहा कि तुमको जो है वो सबसे छोटा वाला दे देंगे, तो मैंने नहीं कहा। तो इस तरीके से कभी कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशतबई भी करते थे, लेकिन उसमें रिश्ते का इसका उसका आम तौर पर कि ताकि जो है आदमी, क्योंकि ये सारे शेल्फ मौजूद, गुस्सा है, मजाक है, बदमाशी है, अय्याशी है, इन सबके शेल्फ होते हैं। आप उसको प्रॉपर यूज करेंगे तो ठीक, वरना वो कहीं न कहीं रिएक्शन का है होता रहता है, लिहाजा उसको प्रॉपर यूज करें। ये एक सवाल किया है, मैं समझा नहीं हूँ क्या कहना चाहते हैं। क्या रस्म करना गुनाह है? अब ये कैसी रस्म है, बहरहाल वादे नहीं है, मैं अपने तौर पर जवाब दे रहा हूँ, वल्लाहु आलम बिस्सवाब।
یہ بہت سی رسمیں ہوتی ہیں دنیا میں، شادی بیاہ کی رسم، موت پر رسم، عقیقے پر رسم، ختنے پہ رسم، ہزاروں قسم کی رسمیں ہیں. سب کا جواب دے دیتا ہوں مختصراً. اگر رسم کو ثواب سمجھ کر کرتا ہے تو بدعت ہے، نمبر 1. رسم کو ثواب سمجھ کر کرتا ہے تو بدعت ہے. نمبر 2، رسم کو ضروری سمجھ کر کرتا ہے، گناہ ہے. نمبر 3، ایسی رسم کو کرتا ہے جو دوسرے کے یہاں سے ٹرانسفر ہوئی ہے اور وہ مذہب ہے اس کا. نہیں سمجھے؟ مثلا ایک آدمی کسی دوسرے مذہب کی ایسی رسم جو اس کا عقیدہ ہے، ایک آدمی نے تلک مار رکھا ہے، یہ اس کا عقیدہ ہے. آپ اپنے علاقے میں یا آپ جس گاؤں میں رہ رہے ہیں وہاں پر لوگ تلک لگاتے ہیں، ہندو، آپ نے بھی تلک لگا لیا، تو یہ گناہ نہیں، بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ یہ اڈاپٹڈ ہے اور اس کا تعلق ان کے مذہب سے ہے. اگر رسم، چوتھی بات کہہ رہا ہوں، اگر رسم کلچر کے لحاظ سے ہے، تہذیب کے لحاظ سے، علاقے کی رسم ہے اور وہ ہمارے کسی شرعی اصول سے نہیں ٹکرا رہی ہے تو گناہ نہیں ہوگا، بدعت نہیں ہوگی. لیکن اگر اس میں پیسہ خرچ ہو رہا ہے تو اسراف کا گناہ ہوگا. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ بات ہے. واللہ عالم. کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ ایک صاحب نے کیا کہ شادی نہ کرنا گناہ ہے. دیکھیں، لڑکے کے بارے میں ایک حکم ہے، لڑکی کے بارے میں ایک حکم ہے. لڑکی کو ہر حال میں اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں شوہر کے ساتھ اطاعت کر سکتی ہوں، تو اگر ایسی لڑکی انکار کرتی ہے شادی سے تو ہر حال میں شادی نہ کرنا گناہ ہے. مرد کے لیے اگر مرد ہیلدی اور ویلدی ہے، ہیلتھ اس کی اس لائق ہے اور اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ بیوی کو کھانا کھلا سکے، کپڑا پہنا سکے اور اس کو دھوپ اور سائے سے بچا سکے، ایسا آدمی اگر شادی نہیں کرتا ہے تو گنہگار ہے. اگر یہ دونوں کیفیت میں کوئی کیفیت اس کے پاس ہے، اس وجہ سے شادی نہیں کرتا ہے تو گنہگار نہیں ہوگا. یہ بات آپ کو بتا دیں کہ کبھی بھی پیسے کی وجہ سے شادی نہیں روکیں. قرآن مجید نے جہاں پر شادی کی بات کہی ہے وہاں پر یہ کہا ہے کہ تم جس چیز کا خوف کھاتے ہو کہ ہم بیوی لے کر آ جائیں گے تو کیا کھلائیں گے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تم کو غنی کر دوں گا اور تمہارے شادی کے بعد تمہارے ہاتھ پیر کھل جائیں گے. لہٰذا اللہ پر بھروسہ کر کے شادی کرنا چاہیے. اللہ کے رسول نے فرمایا نکاح من سنتی، نکاح میرا طریقہ ہے. دوسری جگہ فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اور جو میرے طریقے سے ہٹ کر چلے وہ مجھ میں سے نہیں ہے. ایک سوال کیا گیا، اگر لڑکی کے پاس ذاتی مال یا کیش ہے اور اس کی والدہ پریشان ہے لیکن وہ اس کی مدد نہیں کرتی تو کیا گنہگار ہوگی؟ لڑکیاں، یہ غالباً تقریر وہاں ہوئی تھی اس کی وجہ سے سوال آیا ہے. اگر لڑکی کے پاس اپنا ذاتی مال ہے جو کہ شوہر کا نہیں ہے اور اس کے والدین میں سے کوئی پریشان ہیں اور یہ پیسہ نہیں دے رہی ہے تو جیسے لڑکا گنہگار ہوتا ویسے یہ بھی گنہگار ہوتی. دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. صرف اتنا ہے کہ پیسہ کس کا ہونا چاہیے، اس کا ذاتی ہونا چاہیے، شوہر کا پیسہ نہیں ہونا چاہیے. قرآن مجید نے جہاں پر بات کی ہے کہ آپ اور ہم والدین کے ساتھ احسان کریں، والدین کی خدمت کریں، وہاں لڑکے کا ذکر نہیں کیا ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرے. کون کرے؟ لڑکا لڑکی کا ذکر نہیں ہے. اولاد کو کہا گیا ہے والدین کے ساتھ احسان کرے. زیادہ لڑکیاں اس مسئلے کو غلط جانتی ہیں، اس کو صحیح جاننے کی کوشش کریں. پوچھا گیا اگر سجدے کے آگے کوئی کانٹا، کنکر یا گرد ہو تو اس کو نماز کی حالت میں صاف کرنا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں، اگر اتنی تکلیف دہ ہے کہ اس کی وجہ سے آپ اریٹیٹ ہو رہے ہیں، آپ کو الجھن ہو رہی ہے، تو مولانا تھانوی علیہ الرحمہ نے فتویٰ دیا ہے کہ ایک مرتبہ آپ اس کو ٹال دیں، ایک ہاتھ سے جھاڑ دیں، تاکہ آپ کی پوری بقیہ نماز اگر 4 رکعت ہے تو پہلے سجدے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں درد ہے. ابھی بھی آپ کو کیا ہے، 7 سجدے کرنے ہیں.
अब अगर आप वही टेंशन लिए रहेंगे तो नतीजा होगा साथ का साथों बर्बाद होगा। तो बेहतर ये है कि इसको एक मरतबा क्या कर दें, झाड़ दें। झाड़ने से जो मना करने की वजह बयान की है मौलाना ने, वो बड़ी प्यारी वजह है। मौलाना ने कहा है कि जो लोग ये कहते हैं कि हमको नमाज में दिल नहीं लगता है, उसकी दो बुनियादी वजह होती है। कितनी वजह होती है? दो बुनियादी वजह। एक वजह ये होती है कि वो निगाह के बुरे हैं, बदनजरी करते हैं। दूसरी वजह ये होती है कि नमाज में सजदे की जगह पर नहीं देखने के आदी हैं। सजदे की जगह पर तजल्ली इलाही होती है, तो मौलाना कहते हैं कि जहाँ पर तजल्ली इलाही हो रही है वहाँ पर आप बार बार नहीं झाड़ें, एक मरतबा झाड़ दें। अगर आप बार बार झाड़ते हैं तो मतलब ये है कि अल्लाह की तजल्ली से इनकार करते हैं, लिहाजा एक मरतबे की इजाजत है, बार बार नहीं करना चाहिए और एक हाथ से करना चाहिए। लिखा है इज्तिमाई दुआ सुन्नत से साबित है क्या? क्या जोर जोर से दुआ मांगना नमाज के बाद साबित है? ये दोनों बात हदीस से साबित नहीं है। ना इज्तिमाई शक्ल में दुआ हदीस से साबित है सही, और न जोर जोर से मांगना साबित है। हदीस में है फर्द नमाज के बाद दुआ कबूल होती है, लेकिन ऐसी हमारे पास कोई मुस्तनद हदीस नहीं है कि अल्लाह के रसूल नमाज के बाद हाथ उठा करके सब लोग मिल करके हमारा जो तरीका है रब्बना आतिना फिद दुनिया फिर पीछे वाले आमीन बोलने का, ऐसा हदीस से साबित नहीं है। देखो जो सच है वो बोलने करो, चाहे जो। मेरा काम, आपने मसला पूछा है, जो हमारे इल्म में है वो बता दे रहा हूँ। अगर सुन्नत समझकर बंदा इमाम कर रहा है तो गुनहगार भी है, ये भी नोट कर लो। अगर वो ये समझकर कर रहा है कि हम सुन्नत कर रहे हैं, जोर जोर से मांग रहे हैं, पीछे लोग आमीन बोलना, तो ये गुनाह कर रहा है, बिदअत कर रहा है। अगर एक चल रही है रस्म मस्जिद में और उसके खत्म करने से फितने का अंदेशा है, इस वजह से कर रहा है, तो जायज है। क्योंकि कुरान मजीद कहता है अल फितना तो अशद्दु मिनल क़त्ल, फितने को बर्दाश्त करने के लिए इस किस्म की मसलहतें अख्तियार करनी पड़ जाती हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने हारून अलैहिस्सलाम को इंचार्ज बनाया जब कोहे तूर पर गए। कहा देखो भैया जरा एहतियात से, ये बनी इसराइल है। वहां पे जब मूसा अलैहिस्सलाम लौटे तो ये लोग बछड़े की इबादत शुरू कर दिए। हारून को कि दाढ़ी पकड़ के मूसा अलैहिस्सलाम गुस्से में पूछे, मूसा आपको मालूम है जलाली नदी है, हमारे नदी का कहते जमाली नदी है। जलाली नबी ने जब झटका हारून को, कुरान मजीद में उसका जिक्र है कि हारून की दाढ़ी पकड़कर पूछा क्या किया तुमने ये? तो उन्होंने कहा कि मैंने सोचा कि अगर मैं इसको ज्यादा इस इशू को उठाऊंगा तो कौम में फितना हो जाएगा, लिहाजा मैंने आपके आने तक इसको बर्दाश्त किया। किस चीज को? शिर्क को बर्दाश्त कर लिया। क्या मूसा अलैहिस्सलाम भाई आएंगे और मामले को हल कर लेंगे। तो इस वजह से वो शिर्क नहीं है जो वो बंदा कर रहा है। अगर फितने की वजह से इमाम दौर से और इज्तिमाई कर रहा है कि अगर इसको हम इशू बनाएंगे तो मस्जिद में एक फितना खड़ा हो जाएगा, तो ऐसा करना जायज है, लेकिन सुन्नत से साबित नहीं है। हमारे यहाँ देवबंद में खास दुआएं होती हैं इज्तिमाई शक्ल में, लेकिन न जोर से होती हैं न लाजमी तौर पर होती है। हमारी मस्जिद में भी यही है, हमारे यहाँ कभी हम करते हैं, कभी नहीं करते हैं, कभी बगैर किए उठ जाते हैं। ये बताना चाहते हैं कि ये लाजिम नहीं है। मैंने कई मरतबा आप लोगों को एक दूसरा मसला भी इसी से मुल्हक बताया है कि ये हमारे देवबंदी मस्जिद वाले हर आदमी नमाज के बाद इतनी जल्दी से हाथ उठा कर रखते हैं, लगता है ये नमाज का एक जुज़ हो गया है। ऐसा नहीं करें, कभी करें कभी छोड़ें। ऐसा मैसेज नहीं पास करें कि मालूम हो कि ये लाजिम है। ये जो जिन लोगों ने, ये भी कहीं हदीस में नहीं लिखा है, ये ट्रीटमेंट है। इसके पहले आपके सामने बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई है कि ट्रीटमेंट, इलाज का सुन्नत से साबित होना लाजिम नहीं होता है।
एक चीज हम बतौर इलाज कर रहे हैं, उस इलाज का सुन्नत से साबित होना लाजिम नहीं होता, उस इलाज का सुन्नत से टकराना नहीं चाहिए। एक आदमी का तजुर्बा है कि वो यहाँ पर हाथ रख करके, हमको तो मालूम नहीं क्या पढ़ता है, जो लोग पढ़ते हैं सुना है ये कि वो कहते हैं या कवि यो, बाद लोग अब दिल पर हाथ रखकर पढ़ने लगे। वहाँ क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसमें, वो भी या कभी नहीं मालूम है, या कल्बो कुल बोलते होंगे। तो मुझे हारनिया है, समझो तो चला, हम भी ट्राई मारेंगे। बहरहाल ये इलाज है, लेकिन लाजिम समझ कर नहीं करें, कोई कर लेता है तो कोई बात नहीं है। एक सवाल कि अगर बाप ने किसी एक बेटे के नाम वसीयत लिखी, कि आज जो बात हुई थी वहाँ वसीयत लिखी जो 1/3 से कम है, तो नाफिज होगी या नहीं? देखो जुमा में जो मैंने बात की वसीयत की, आज उस वसीयत से मुराद ऐसे आदमी के नाम वसीयत है जिसका शरीयत ने हिस्सा मुतय्यन नहीं किया है। नहीं समझे? शरीयत ने सब लोगों के हिस्से मुतय्यन किए हैं। बाप की प्रॉपर्टी में बेटे का ऑलरेडी हिस्सा क्या है, मुतय्यन है, उनके नाम वो वसीयत नहीं कर सकता। हुजूर ने फरमाया ला वसीयत लिल वारिस, वारिस के नाम पर वसीयत नहीं होगी। ये जो हम करके चले जाते हैं ना, एक बच्चे को कोई प्लॉट करा दिए, कोई जायदाद बना दी, अब जब वो अब्बा तो मर गए सुकून से, यहाँ सुकून गारत करके चले गए, अब ये दोनों भाई पूरी जिंदगी लड़ना है। लिहाजा ऐसा नहीं करें खुदा के वास्ते। अगर कर रखा है तो या तो उस भाई से कहें कि इसका नाम भी इसमें दाखिल करो, और या उतनी ही प्रॉपर्टी दूसरे बेटे के लिए भी करें। और वसीयत तो कोई चीज ही नहीं होती है, वसीयत होती है उन लोगों के लिए जिनका हिस्सा शरीयत में मुतय्यन नहीं है। किसी साहब ने सवाल किया, किसी जरूरी काम की वजह से बंदे ने सिर्फ फर्ज पढ़ी और सुन्नत मुअक्कदा छोड़ दिया, तो क्या गुनहगार होगा कि नहीं होगा? देखें, अगर उस सवाल में खुद बात वाज़ेह है, अगर जरूरत की बुनियाद पर किसी आदमी ने किसी दिन सुन्नत मुअक्कदा छोड़ दिया तो गुनहगार नहीं होता है। आदत नहीं बनानी चाहिए। रोज आपकी जरूरत पड़ रही है, अब पता चला कि डंडी मारी जा रही है, कभी हो गया, खुदा न खास्ता, रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो गुनहगार नहीं होता है। क्या औरत की ज़कात उसका शौहर अदा कर सकता है? अगर औरत के पास, औरत के ऊपर ज़कात है और शौहर अदा करना चाहता है, शौहर को अदा करने से पहले उसको बताना चाहिए कि मोहतरमा आपके ऊपर इतनी ज़कात ड्यू हो रही है शरई लिहाज से। अब वो औरत को चाहिए, उसको ये तरबियत करें, उसको चाहिए कि कहे भाई देखो मेरे पास तो पैसे नहीं है, यही जेवर अगर कहोगे तो हम बेच के दे देंगे, अगर आप हमारी तरफ से देना चाहते हैं तो दे दें, अगर आप नहीं देंगे तो मैं जेवर बेचूंगी, ज़कात दूंगी। लेकिन अगर शौहर अदा करना चाहता है तो उसकी इत्तला में ला करके उसकी ज़कात अदा करे, ज़कात अदा हो जाएगी। एक सवाल आया है कि अगर औरत के पास जेवर है, उसका शौहर हज पर अकेला जा रहा है, तो औरत पर हज फर्ज हुआ कि नहीं हुआ? देखें, अगर औरत के पास इतना जेवर है कि जिसको बेच करके वो आने जाने के मसारिफ और हज के मसारिफ कर सकती है, शौहर जा रहा है, शौहर कह रहा है देखो मेरे पास इतना ही पैसा है कि मैं अकेले जा सकूं, तुमको ले जाने का पैसा नहीं है। वो कह रहे मेरे पास इतना जेवर है कि मैं लाजिम है कि जेवर बेचे और वो उसके साथ जाए। अगर शौहर नहीं जा रहा है और कोई महरम नहीं जा रहा है और इतना जेवर है कि उसका अकेले का खर्चा हो सकता है, तो हज फर्ज नहीं होगा उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि उसके साथ महरम का होना जरूरी है और महरम अवेलेबल नहीं है। लेकिन इस केस में जिसमें शौहर जा रहा है, महरम अवेलेबल है, लिहाजा ऐसी शक्ल में औरत को अपना जेवर बेचना चाहिए और हज के लिए जाना चाहिए। अगर नहीं जा रही है तो हज के डिले करने का गुनाह मिलेगा, हज को लेट करने का क्या मिलेगा? गुनाह मिलेगा। और अगर इसी हालत में मर जाएगी तो फर्ज के साकित होने का गुनाह मिलेगा कि फर्ज को उसने छोड़ा।
ایک سوال عورتوں کے بارے میں، کیا عورتیں اپنے سر کا بال کٹا سکتی ہیں؟ دیکھیں، بال کٹانا الگ ہے، بال منڈانا الگ ہے. بال کٹانا الگ ہے، بال منڈانا الگ ہے. اب ایک عورت کے بال 3 فٹ ہیں، اس نے نیچے سے آدھا فٹ کاٹ دیا، کوئی مسئلہ نہیں. پیچھے سے نہیں معلوم ہونا چاہیے یہ لڑکا ہے یا لڑکی، یہ بات نہیں معلوم ہونا چاہیے، کنفیوز نہیں ہونا چاہیے. پیچھے سے جو بال اس نے کاٹا ہے اگر دیکھے کوئی تو یہ کنفیوز نہیں ہو کہ لڑکا جا رہی ہے یا لڑکا جا رہا ہے. جا رہی اور جا رہا میں فرق ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. منڈانا کسی بھی حال میں بالغ لڑکی کا جائز نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی ایسی بیماری آ گئی ہے کہ جس میں منڈانا ہی پڑ گیا، جیسے کینسر وغیرہ میں کبھی کبھی منڈانا پڑ جاتا ہے، ایسی شکل میں جائز ہے. ورنہ عورت کا مطلقاً بال کاٹنا جب تک وہ لڑکے کے مشابہ نہیں ہو، اس میں جو ہے وہ کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتی ہے. پوچھا گیا ہے کہ آپ نے قرآن کے بارے میں کافی تفصیلی بات کی، سب سے مختصر کون سی آیت نازل ہوئی قرآن میں؟ سورت نہیں پوچھا ہے، آیت پوچھا ہے. سورہ نساء کی آیت ہے غیر اولی الضرر. یہ ایک ٹکڑا سورہ نساء کا آیت نمبر 95 کا صرف اتنا ہی نازل ہوا ہے. یہ آیت بھی نہیں ہے، آیت کا ایک ٹکڑا ہے. یہ سب سے چھوٹا ٹکڑا ہے قرآن مجید کا جو ایک ساتھ نازل ہوا ہے. پوچھا گیا ہے کہ کیا غیر مسلم کو قرآن دے سکتے ہیں؟ اگر اس مسلم کے بارے غیر مسلم کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ قرآن مجید کی بے حرمتی نہیں کرے گا تو اس کو قرآن دینا جائز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا اور خط میں قرآن کی آیتیں لکھی اور سارے خطوط غیر مسلموں کو بھیجے گئے، جس میں تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ کی آیت لکھی گئی اور غیر مسلم کو بھیجی گئی. غیر مسلم نے اس کو چھوا. قرآن مجید کی ایک آیت کا بھی وہی حکم ہے جو پورے کلام الہی کا حکم ہے، لہذا غیر مسلم کو قرآن مجید دیا جا سکتا ہے. ایک بات. دوسری چیز، جب یہ کتاب سب کی ہے تو ہمارے باپ کی پراپرٹی نہیں ہے. یہ سمجھے کہ آپ اس کو جو دان میں رکھ کر بغل میں دبائے گھومیں کہ ہم کسی کو دکھائیں گے نہیں ہمارے ابا کی ہے، یہ ہمارے ابا کی کتاب نہیں ہے. یہ پورے انسانوں کی رہنمائی کی کتاب ہے. اگر یہ فارمولا بنایا جائے گا کہ اس کتاب کو غیر مسلم کو دینا ہی نہیں ہے تو آپ بتائیے اس کو دعوت کیسے دی جا سکتی ہے؟ لہذا صرف اس اللہ کے رسول کی دوسری حدیث بھی ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر کسی ایسے علاقے میں آپ سفر کر رہے ہوں جہاں پر آپ کو معلوم ہو کہ قرآن مجید کے ساتھ اگر سفر کریں گے تو بے حرمتی ہوگی تو آپ نے فرمایا ایسے علاقوں میں قرآن کریم لے کر نہ جایا جائے. کچھ دن تک رشیا میں یہ ہوتا رہا کہ ایئرپورٹ پہ چیک ہوتا تھا. جب رشیا تھا، کمیونسٹ کی حکومت تھی کہ اگر ایئرپورٹ پر آپ قرآن مجید مل جاتا تھا تو قرآن مجید کو اٹھا کر کے کچرے کے ڈبے میں ڈال دیتے تھے. اس وقت ہمارے علماء نے سختی سے کہا تھا کہ اگر رشین ایئرپورٹ سے کوئی آدمی گزر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ساتھ قرآن مجید نہیں لے جائے، کیونکہ انہوں نے بے حرمتی کرتے ہی کرتے ہیں. اللہ کے رسول کی حدیث یہ کہ ایسے علاقے میں قرآن مجید نہ لے جایا جائے. سوال کیا ہے کہ آپ نے کہا کہ بائبل میں چینجنگ ہوئی ہے، کوئی ایک مثال دیں. ٹپیکل سوال کیا ہے. کئی مرتبہ بات آئی کہ بائبل میں چینجنگ ہوئی ہے تو انہوں نے لکھا ہے کہ کوئی مثال دیں جس سے بات واضح ہو. تو میں نے اس کا بڑا ٹائم کھایا اس سوال میں. مجھے آپ کو معلوم ہے کہ جو بائبل ہے یہ لفظ اصل آسمانی کتابی لفظ نہیں ہے. غور سے سنیں بات کو. جو زبور اور توریت ہے اس کی ایک بائنڈنگ کی جاتی، اس کو اولڈ ٹیسٹمنٹ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جو انجیل اس کے اندر دوسرا پارٹ ہوتا ہے اس کو نیو ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں. جب دونوں کو ملا دیا جاتا ہے تو اس کو بائبل کہتے ہیں. ورنہ ہمارے پاس تینوں کتابیں الگ الگ ہیں، توریت الگ ہے، زبور الگ ہے، انجیل الگ ہے. تو توریت اور زبور کو کیا بولتے ہیں وہ لوگ؟ اولڈ ٹیسٹمنٹ. انجیل کو کیا بولتے ہیں؟ نیو ٹیسٹمنٹ. دونوں کو ملا دیا جاتا ہے تو اس کا نام کیا ہے؟ بائبل. اچھا، توریت میں جو چینج، اب دونوں کی مثال دے رہا ہوں، غور سے سنیے گا، یہ بڑا قیمتی سوال ہے اور بہت ہم نے اس کی محنت کی اس کے لیے.
तौरेत में ये लिखा है कि मूसा अलैहिस्सलाम की वफात कैसे हुई। अब सवाल ये है कि तौरेत पहले नाजिल हुई तो मूसा की वफात कहाँ आ गई? नहीं समझे बात। ऐसे ही ईसा के फांसी का तज़किरा बाइबल में लिखा है। ईसा अलैहिस्सलाम को ये पहले कैसे मालूम हो गया कि साहब मुझे फांसी होने वाली है? ये मिसाल बता रही है कि इन्होंने तहरीफ की है। इसके अलावा भी तहरीफ होगी, लेकिन बाबू मुझे बहुत मुश्किल से ये मिल पाई है, मेरा पीछा छोड़ो। एक साहब ने लिखा है कि मेरा एक बेटा है और 2 बेटी हैं और बीवी है, वालिदैन भी हयात हैं। अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो वरासत में हमारी बीवी और मौजूदा लोगों को कितना हिस्सा मिलेगा? अब वो साहब अगर मौजूद हैं तो गौर से सुन लें, आप भी गौर से सुने। इसमें कौन कौन मौजूद है? लिखा है मेरा एक बेटा और एक बेटी और एक बीवी और अम्मा और अब्बा। ठीक है, उमूमन ये लोग रहते हैं। मिसाल के तौर पर मरा अहमद ने छोड़े 100 रुपए। कितने छोड़े? 100 रुपए। 100 रुपए का 1/6 अब्बा को जाएगा। किसको जाएगा? अब्बा को। 100 का 1/6 अम्मी को जाएगा। 100 का 1/8 बीवी को जाएगा। ये 1/8 निकालने के बाद जो बचेगा उसको 3 से डिवाइड किया जाएगा। डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो लड़की का हिस्सा होगा, उसका डबल लड़के का होगा। एक मरतबा फिर बता देता हूँ। अम्मी को 1/6 मिलेगा, अब्बा को 1/6 मिलेगा, बीवी को 1/8 मिलेगा। ये सबको निकालने के बाद जो बचेगा वो बचा हुआ हिस्से को 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक बेटा एक बेटी है तो बेटे को मान लिया 2, डबल मिलना है, बेटी 1 तो 2 और 1 मिलकर कितने हो गए? 3। 3 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो बेटी का हिस्सा होगा, डबल जो होगा वो बेटे का हिस्सा होगा। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। हिंदुस्तान के लोग दूसरी शादी से क्यों नफरत करते हैं? जब शरीयत ने इजाजत दी है तो उसको खुद दिली से कबूल करना चाहिए। ये सवाल अजीब आदमी से किया गया है। देखें, हकीकत तो ये है कि जब अल्लाह ने इजाजत दी है तो हमको और हमारी औरतों को भी उसको कबूल करना चाहिए। कबूल करना अलग है और दोनों में मोहब्बत होना अलग है। दोनों को गौर से सुनिएगा बात को। कबूल करना अलग है, मोहब्बत होना अलग है। शौकन में मोहब्बत कभी नहीं हो सकती, और अगर हो जाए तो इसका मतलब कोई एक इसमें अब नॉर्मल चल रहा है। शौकन में मोहब्बत होती ही नहीं है। अच्छा, कबूल करना कि अल्लाह ने हुक्म दिया है लिहाजा मैं इसको कबूल करती हूँ, ये एक अलग मसला है। हिंदुस्तान के लोग इससे नफरत क्यों करते हैं? उसकी बुनियादी वजह मैं जहां तक समझता हूं कि जो पहली शादी होती है वो सिस्टमेटिक होती है। एक आदमी बैंक में काम कर रहा है, अब वहां पर उनके ताल्लुकात हो गए, शादी भी छुप कर लिए, 4 साल 10 साल के बाद ऐलान हो रहा है। ये जो दूसरी शादी, पहली शादी में आपने मंगनी की, लोग गए, मौजूद रहे, बिरयानी खाए, वहां से वापस आए, हाँ भाई शादी हुई। दूसरी शादी में ये सिस्टम अख्तियार नहीं करने की वजह से हर आदमी अपने अंदर एक खीर पकाता है। ये बुनियादी वजह है कि जिसकी वजह से आदमी हिंदुस्तान, अरब में क्या होता, हमारे वहां हम रहते थे, हमारे घर के बगल में अरब था, उसकी लड़की की शादी हो रही थी और वो एज ए तीसरी बीवी जा रही थी। वो आए दावत देने, तो हमारे एलिया को अरबी नहीं आती, उनको उर्दू नहीं आती, ये कुछ बोल रही हैं, वो कुछ बोल रही हैं। है वो मैं इत्तेफाक से घर में था तो बाहर निकला तो वो ये अपना उर्दू में जा रहे हैं, वो अपना अरबी में जा रहे हैं। मैंने कहा क्या बात है? तो बूढ़ी थी वो, मामा कहते। मैंने कहा मामा क्या बात है? तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारी बीवी को ये बताना चाहती हूँ कि मेरी बेटी की शादी है फला तारीख को फला हॉल में, तुम सब लोग आओ।
تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ جو شادی کر رہی ہیں کس سے کر رہی ہیں؟ تو کہہ رہے کہ یہ تیسری بیوی ہے کہ حیثیت سے جا رہی ہے، کوئی چیز نہیں اس میں. کیوں؟ اعلان ہوا ہے، سب کچھ ہوا ہے، شادی ہوئی ہے، ہال میں ہو رہی ہے. تو ہندوستان میں ایک بڑا طبقہ دوسری شادی 5% طبقہ تو سسٹمیٹک کرتا ہے، اس میں اتنی پرابلم نہیں ہے. یہ جو سسٹمیٹک نہیں ہوتا ہے اس کی وجہ سے بنیادی پرابلم ہوتی ہے. نمبر 2، قرآن مجید نے کہا ہے، پہلی بات تو کہا ہے کہ انصاف کرو. کیا کرو؟ انصاف کرو. پھر قرآن نے دوسری جگہ کہ تم ہرگز انصاف نہیں کر سکتے. ایک جگہ تو کیا بولا ہے کہ انصاف کرو، یعنی آپ کو انصاف کرنے کا مشورہ دے رہا ہے. دوسری جگہ پروردگار عالم ہماری فطرت کو بتا رہا ہے کہ تم کبھی انصاف نہیں کر سکتے. تو وہ دوسری بنیادی وجہ ہوتی ہے کہ وہ انصاف نہیں ہوتا ہے، لہذا وہ ہندوستان کے لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں. تیسری بنیادی وجہ، ہم جس علاقے میں رہ رہے ہیں یعنی ہندوستان میں، یہاں کے کسی مذہب میں دوسری شادی کی اجازت نہیں، لہذا ہم ان سے متاثر ہیں. حالانکہ دیکھا جائے ایک آدمی جو شریف ہے، پیسے والا ہے، با اخلاق ہے، اگر 3 عورتیں 4 عورتیں اس کے ساتھ اچھی طریقے سے رہ سکتی تو کتنی اچھی بات ہے. 4 کی لائف سکون سے گزرے. کہہ تو رہا ہوں میں بہت آرام سے، لیکن یہ اتار نہیں سکتے آپ گلے میں اس کو. حالانکہ وہ عرب یہی دلیل دیتا ہے کہ میرے پاس پیسے ہیں، میں انصاف کرتا ہوں، ایک دن یہاں رہتا ہوں، ایک دن یہاں رہتا ہوں، کوئی پرابلم نہیں ہے. ہماری ذات سے ایک اچھا شوہر ہے تو اگر اس سے 4 عورتیں مستفید ہوں، 4 عورتوں کی زندگی سکون میں رہے تو کتنی اچھی بات ہے. کیا بات، کیوں بات ہونی چاہیے. تو وہاں کے لیے تو بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن یہاں بڑی پرابلم ہوتی ہے. واللہ اعلم بالصواب. جس کو کرنا ہے کر لیں. مولانا تھانوی نے کہا خدا کے واسطے دوسری شادی نہیں کرنا. مولانا تھانوی کی بھی 2 بیوی تھی. کتنی تھی؟ 2 بیوی تھی. آخر میں مشورہ دیے کرنے کا نہیں. جب وہ بازار جاتے تھے سیب لاتے تھے تو ایک سیب ان کو ایک سیب ان کو نہیں دیتے تھے. ایک سیب کاٹتے تھے، آدھا اس سیب کا آدھا اس سیب کا، دونوں کے دیتے تھے. اس کے باوجود آخر میں ہار کر بول دیے کرنا نہیں. سمجھے نہیں؟ یہ ہے. ایک سوال کیا گیا ہے کیا بارات جانا جائز ہے اور لڑکی والوں کے یہاں کھانا کھانا کیسا ہے؟ بارات کے سلسلے میں ندوۃ العلماء لکھنؤ کا فتویٰ میں نے دیکھا ہے کہ بارات جانا مباح ہے. مباح کا مطلب کیا ہے؟ جاؤ گے تو گناہ نہیں ملے گا، نہیں جاؤ گے تو ثواب بھی نہیں ملے گا. مطلب کر لے ٹھیک ہے، مباح اس کو کہتے ہیں. کرنے پر گناہ نہیں ملے گا، اچھا تو نہیں ہے، کرنے پر گناہ نہیں ہے. لڑکی کے یہاں کھانا ایسے ہی وہ بھی ہے. اگر وہ لڑکی والے کے یہاں 2 طریقے سے کھانا ہوتا ہے. یہاں پہ تو بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. یو پی میں تو کھانے کا مینو بارات سے 6 مہینہ پہلے دے دیا جاتا ہے کہ مٹن ہی کھائیں گے، چکن فرائی کھائیں گے، کھیر فلاں کھائیں گے. آپ بتائیے آپ کسی کا مہمان جا رہے ہیں مینو دینے جا رہے ہیں، شرم آنی چاہیے. بھائی ایک تو تمہاری مہمان، بھائی اس کے جو ہوگا اللہ جو توفیق دے کھلا دے گا. لیکن اتنی باتیں وہاں طے ہوتی ہیں اس شادی سے پہلے کہ بھائی دیکھو تم جہیز کچھ بھی نہیں دو لیکن بارات کی بڑی عزت کرو. ارے اپنے دربارہ عزت کرو بھائی، ولیمہ کھلا کر کے. یہ کیا بات ہے میں دوسرے سے اپیل کروں کہ فلاں کی عزت کرو؟ آپ تم اپیل کرو. اللہ کے رسول نے ولیمے کے بارے میں ولیم والا بشاتن کہ بھائی ولیمہ کرو چاہے ایک ہی بکری کاٹو. یار یہاں پر تو حدیث موجود ہے کہ ولیم والا بشاتن کہ ولیمہ کرو چاہے ایک ہی بکری کاٹو. ولیمے میں آپ کو اہتمام کرنا چاہیے، لوگوں کی عزت کرنی چاہیے، آپ کے دروازے مہمان آئے ہیں ان کا احترام کرنا چاہیے. لیکن ہم کسی سے اپیل کریں یہ بہت ہی بھونڈی چیز ہے. بہرحال لڑکی والوں کے ہاں بھی کھانا کھانا جائز ہے. ایک سوال کیا گیا کہ عید کے موقع پر معانقہ کرنا غلط ہے یا سنت ہے؟ غلط ہے یا سنت ہے؟ دیکھیں، اگر کوئی آدمی سمجھتا ہے عید کے دن معانقہ کرنا ہی کرنا ہے تب تو یہ سنت کے خلاف ہے، تب تو سنت کے خلاف ہے. اگر کسی علاقے میں، ہندوستان پورا اس کی لپیٹ پہ ہے، عید کے دن ہم ایک دوسرے سے ملتے ہی ملتے ہیں،
بہرحال اگر سنت سمجھ کر نہیں ملا جاتا اور علاقائی کلچر ہے کیا جا سکتا ہے. گناہ جب ہوگا جب سنت سمجھ کے کریں. کیا ننگے سر نماز ہو جائے گی؟ نماز ہو جائے گی، ادب کے خلاف ہے. کوئی ہمارے پاس ایک حدیث بھی موجود نہیں ہے جس میں اللہ کے رسول یا صحابہ کے بارے میں ہو کہ انہوں نے ننگے سر نماز پڑھی ہے. یہ حدیث بھی لیکن نہیں ہے کہ انہوں نے کہا ننگے سر نماز نہیں پڑھو. بات سمجھے میری؟ کوئی حدیث ایسی بھی موجود نہیں ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ ننگے سر نماز نہیں پڑھو. قرآن مجید کی آیت پر ہمارے یہاں خاص کر احناف کا جو فتویٰ ہے کہ خذوا دینکم عند کل مسجد، قرآن مجید کہتا ہے کہ نماز جب پڑھو تو ایک اچھے انداز میں پڑھو. لہذا یہ ادب کی شکل ہے، ننگے سر نماز نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن نماز ہو جائے گی. کیا معاشی وجہ سے، معاشی سمجھتے ہیں اکنامیکل وجہ سے منع حمل صحیح ہے؟ یعنی کہنا جاتا ہے کہ میں پیسے کی تنگی میں ہوں، اس وجہ سے میں فیملی پلاننگ کر رہا ہوں، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ دیکھو، جو پیدا ہوتا ہے اس کے دو ہاتھ ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ دو ہاتھ ہوتے ہیں. وہ دو ہاتھ سے کمائے گا اور کھائے گا. اس وجہ سے تو قطعی فیملی پلاننگ کرنا جائز نہیں ہے. کس وجہ سے؟ کہ اگر وہ پیدا ہو گیا تو کھائے گا کیا؟ جو پیدا کر رہا ہے وہ کھلائے گا، یہ آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے. دیکھو پوری دنیا، حدیث ہے کہ یہ الخلق عیال اللہ، یہ پوری مخلوق اللہ کا خاندان ہے. ہمارے گھر میں کھانا نہیں ہے، میں بولوں بھائی صاحب آج سب لوگ چلو ہمارے گھر میں دعوت ہے. تو جب ہمارے گھر میں کھانا نہیں ہے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کو دعوت نہ دیں. اللہ اگر اس دنیا میں پیدا کر رہا ہے تو اس کا کھانا موجود ہے، لہذا وہ پیدا کیا جا رہا ہے. آپ ڈونٹ وری. اس وجہ سے فیملی، اور جہاں پر قرآن مجید نے کہا ہے کہ لا تقتلوا اولادکم، کہ لوگوں اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو، وہاں پر جو وجہ بیان کی ہے، وہاں وجہ بیان کی ہے من خشیت املاک، پیسوں کی تنگی سے، کھانے کی تنگی کی وجہ سے اولاد کو قتل نہیں کرو، کھلانے والے ہم ہیں. پھر دوسری جگہ کہتا ہے کہ ہم تم کو رزق دیتے ہیں، لہذا تم کو اس میٹر پر نہیں سوچنا چاہیے. امام غزالی علیہ رحمہ ایک ایسے ہمارے پاس اکابرین میں ہیں جنہوں نے اس پر بہت لمبی چوڑی بحث کی ہے، اور یہ لکھا ہے کہ فیملی پلاننگ کب جائز ہوگی. انشاءاللہ زندگی رہی تو میں نے آپ سے کہا ہے کہ ہم اس پر مستقل گفتگو کریں گے. ایک سوال کیا گیا ہے، یہ دو سوال ہیں. اگر ہر نیا کام بدعت ہے تو پھر بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ بہت سارے کام روزانہ نئے نئے ہم کرتے ہیں. نہیں سمجھے بات؟ سوال کر رہا ہے بندہ کہ ہر نیا کام بدعت ہے. دیکھیں یہ میں نے کبھی کہا نہیں، اگر انہوں نے کہیں سے سنا ہے وہ الگ بات ہے. نیا کام بدعت ہے ثواب سمجھ کر شریعت میں. نیا کام بدعت ہے ثواب سمجھ کر شریعت میں. یہ دو شرطیں ہیں. ثواب نہیں سمجھ رہا، نیا کام کر رہا ہے. میں چشمہ لگا رہا ہوں، حضور اعظم چشمہ نہیں لگاتے تھے، میں چشمہ لگا رہا ہوں. اب آپ بولے مولانا تم چشمہ لگاتے ہو، اللہ کے رسول بھائی چشمہ میں نے ثواب سمجھ کر نہیں لگایا، چشمہ ہماری ضرورت ہے. تو ضرورت کی بنیاد پر نئے کام قیامت تک یقینی بات ہے روزانہ ہزاروں ہوتے رہیں گے. ثواب جب سمجھیں گے تو اللہ کے رسول سے اپروول ہونا ضروری ہے. بغیر اللہ کے رسول کے سیل کے کسی کام میں ثواب نہیں ہوتا، یہ نوٹ کر لیں. لکھا ہے کہ آج آپ کی تقریر میں تجارت کو فروغ دینے کے لیے قرض لینا جائز ہے یا نہیں. آج ہمیں آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی. جمعہ میں جو تقریر ہوئی ہے اس کے بارے میں سوال کیا گیا ہے. تجارت کے فروغ، میں نے جو بات کہی، تجارت کے فروغ کے لیے قرض لینا سود پر ناجائز ہے. ایک آدمی سود لے رہا ہے تاکہ ہم اپنی تجارت کو آگے بڑھائیں، ایسا جائز نہیں ہے. اگر ایک دوسرا آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی ہم کو قرضہ دے رہا ہے، کہہ رہا آپ اپنی تجارت بڑھا لیں، یا میں مانگ رہا ہوں اور وہ قرض حسنہ کے طور پہ دے رہا ہے، تو پھر ایسی شکل میں قرضہ لے کر کے تجارت کو فروغ دینے میں کوئی قباحت نہیں ہے. واللہ اعلم بالصواب. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کوئی چھوٹ گیا ہے؟
سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم۔